प्रथम स्थान अधिकार करछंती दीपांजलि लिमा उच्च विभाग 99 मार्क रखी प्रथम पुरस्कार अधिकार करछंती बेनेडिक्ट नगर। रणालय सदस्य समिति स्मिता कराड़ 99 मार्क रखी उच्च विभाग सदस्य समिति मुनि प्रधान 99 मार्क रखी प्रथम स्थान अधिकार करछंती। तेजस्विनी जेना 98 मार्क रखी प्रथम स्थान अधिकार करछंती उच्च विभाग पारालाखेमडी सदस्य समिति उच्च विभाग तेजस्विनी जेना। वर्षाराणी परीक्षा उच्च विभाग महिमा राणी पाणी 97 मार्क रखी तृतीय स्थान अधिकार करछंती उच्च विभाग छेलीगढ़ सदस्य समिति जदि छात्र छात्री नाती आप जदि शिक्षक किंबा अध्यक्ष संदीप परीक्षा 97 मार्क रखी द्वितीय स्थान अधिकार करछंती उच्च विभाग तरंगड़ा सदस्य समिति। हिमांशु पानी 95 मार्क रखी तृतीय स्थान अधिकार करछंती अजयगढ़ सदस्य समिति। जेम्स नाग अविनाश वर्धन स्वरूपा रानी लिमा उच्च विभाग 95 मार्क रखी तृतीय स्थान अधिकार करछंती दलदास सदस्य समिति। चासन कराड़ उच्च विभाग 95 मार्क रखी तृतीय स्थान अधिकार करछंती छेलागढ़ सदस्य समिति। संचिता पाणी उच्च विभाग 90 मार्क रखी तृतीय स्थान अधिकार करछंती के झालर सिंह सदस्य समिति। एपट देखो वर्षाराणी जेना 90 मार्क रखी तृतीय स्थान अधिकार करछंती लांजीपद सदस्य समिति। स्मिता कराड़ रणालय सदस्य समिति 99 मार्क रखी उच्च विभाग प्रथम स्थान अधिकार करछंती। रिनिमा पाणी शाखा मंडली नामनगर सदस्य समिति सांदेला पाणी 88 मार्क रखी तृतीय स्थान अधिकार करछंती उच्च विभाग। जदि पिला माने नांती किबा शिक्षक किबा अध्यक्ष संपादक आसी सेमानकर पुरस्कार को दे दिबे। वर्तमान मध्यम विधायक बुझा मध्यम विभाग इने के दे अनुष्का पाल आज्ञा निजे निजे तोड़ देछि
ହାତ ନାହିଁ ତାର ପାଖରେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଅନୁଷ୍କା ପାଲ ମଧ୍ୟମ ବିଭାଗ 97 ମାର୍କ ରଖି ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି। ଝିଅ ଫୁଟା ସିଂ ସଦସ୍ୟ ସମିତି ଆଇସା ରାଣୀ ଓକେ କୁଇନ୍ ଆସନ୍ତୁ ଏପଟେ ଠିକଣା ଆସନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଠିକଣା ଆଜ୍ଞା ସୁଇଟି ସିଂ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସୁପର ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ଲିମା ଓକେ ସୁଇଟି ସିଂ ରୋଜାଲିନ୍ লিমা অন্ডর সিং 55 নম্বর মার্ক রখি তৃতীয় 94 নম্বর রখি তৃতীয় স্থান অধিকার କରିଛନ୍ତି। ফাতিমা দেখমা রানী লিমা বড় দেউলা 54 নম্বর তৃতীয় স্থান অধিকার କରିଛନ୍ତି। সাকিনা পাଣି কেশিপুর কেশিপুর উঠা রে কেশিপুর এডি গায় মারা গেছে কেশিপুর নাই না লোক পিলা উঠা এডি কেশিপুর উঠা ହେଲା ଝିଅ ହେଲା ନା ନା ସାକିନା ପାଣି ଦେ ଆସୁଛି ଜାଗରାଣୀ ବେବର୍ତ୍ତା ତାପରଡା ଜାଗରାଣୀ ବେବର୍ତ୍ତା 94 নম্বর রখি তৃতীয় স্থান অধিকার କରିଛନ୍ତି। জাগরাণী বেবর্ত্তা 90 নম্বর রখি তৃতীয় স্থান অধিকার କରିଛନ୍ତି। রশ্মি রানী পাল উল্টি গেছিটা ଅନୁଷ୍କା ପାଲ ନୂଆଗଡ଼ ସୁଲସନ ପାଣି ଗଣ୍ଡାହାତୀ 98 নম্বর ବାବୁ ବଡ଼ପଦା ସଦସ୍ୟ ସମିତି ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଡାମ জি থ্যাংক ইউ ସମିତି 93 নম্বর ରଖି ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରାଥମିକ ବିଭାଗ ଗାଇବା ସଦସ୍ୟ ସମିତି କରିଛନ୍ତି। ସ୍ମୃତି ପରିଛା ଚାନ୍ଦିପୁର ପାୟଲ କରାଡ଼ ସମିତି ଈଶ୍ୱରନ୍ଦ ଲିମା ଏଲିସା ରାଣୀ ଛିଞ୍ଚାଳି କେରାଡାଙ୍ଗ 47 নম্বর ରଖି ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି। এই সময় অনুরোধ করুଛୁ ভলেন্টিয়ার্স ভাই ମାନଙ୍କୁ স্টেজ রে পানির আবশ্যক পড়ুଛୁ ଆପଣ ମାନେ যথাଶୀଘ୍ର স্টেজ ଆଜ୍ଞା ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଓକେ କରପ୍ସନ କରିବାରେ ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯାଉଛି। ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଆମକୁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ପେପର କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ପ୍ରଶ୍ନରୁ ଆନ୍ସର କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରି ଆଜିର ଏହି ପିଲାମାନଙ୍କର ଉତ୍ସାହିତ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଭାଗର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ପାଠଟିକା କମିଟି ଯେଉଁମାନେ ପାଠଟିକାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ବକ୍ତା ମହାଶୟ ଆସିବେ। ରାହୁଲ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ହାତ କାଟ
ରାଷ୍ଟ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମମାନଙ୍କର ନୌସଦ ଆନନ୍ଦ ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସେ ଆସିବେ, ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱର ପବିତ୍ର ଗଣର ସଭାରେ ଅତି ଭୟଙ୍କର সেই মহান প্রভুଙ୍କର ପାଦ ତଳେ କୋଟି କୋଟି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଅଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତୁମେ ମହାନ, ତୁମରି ପ୍ରେମ ହିଁ କେତେ ଜୋରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଅନୁଗ୍ରହ ଦେଇଛ। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀକୁ ତୁମେ ବହି ଆଣିଛ, ଏଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଅଛୁ। ପ୍ରେମମୟ ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ଅନେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସେମାନେ ଆଜି ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ଯେଭଳି ଆଗାମୀ ଦିନ ଗୁଡ଼ିକରେ ତୁମର ଗୌରବର କାରଣ ହେବେ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ମଞ୍ଚାସୀନ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସମାନଙ୍କ ଲାଗି ଆଉ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କ ଲାଗି। ପ୍ରଭୁ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀ ତୁମରି ଆଗମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚି ରହିଥାଉ, ତୁମରି ଗୌରବ କରୁଥାଉ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱର ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧି ଶକ୍ତି ଦେଇ ତୁମରି ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବହାର କର। ଅବଶିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ତୁମରି ଆଶୀର୍ବାଦ ବର୍ତ୍ତୁ। ଆଜି ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ତୁମେ ରଖିଛ, ତୁମରି ମନୋନୀତ ଦାସମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରୟୋଜନୀୟ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିତୃପ୍ତ କର। ପ୍ରଶଂସା ଗୌରବ ତୁମକୁ ଦେଇ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଥିବା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଅଛୁ। ଆମେନ୍।